ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଗୁଡେ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିନ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा आमान को आश्चर्य भाव से शिक्षा दूसरे। प्रभु को धन्यवाद दिए जैसे आमान के समस्त विषय सचेतन कराउछन। आज प्रसंग होची यीशु विदेशी भगवान की, यीशु विदेशी ईश्वर की, माने इज जीसस फॉरेन गॉड, से फॉरेन रो गॉड की, यीशु स्वदेशी ईश्वर की विदेशी ईश्वर नुहति, से ईश्वर अटन। आ ईश्वर केबे स्वदेशी विदेशी न थांती। ईश्वर माने ईश्वर, आम देश ईश्वर, तम देश ईश्वर, आम साहिर ईश्वर, तम साहिर ईश्वर, आम गाँव ईश्वर, तम गाँव ईश्वर। आम देश देखिए गोटे कथा, गाँव गोटे देवता था, ग्राम्य देवी बा ग्राम्य देवता, डंगर देवी गोटे था, डंगर गोटे देवी था, डंगर देवी बोली कही। तापरे ग्राम्य थैला परे जिल्लार गोटे था, देखिए आम ओडिशा रो प्रत्येक जिल्लार गोटे गोटे, संबलपुर जिल्लार, कटक जिल्लार, जाजपुर जिल्लार, नवरंगपुर जिल्लार, कोरापुट जिल्लार, तापरे राज्य रो गोटे था, राज्य पाई गोटे थांती। हमरो भारत रो सब राज्य पाई गोटे अलग अलग अछि। तापर जाय देश पाई गोटे था, माने एमानकर ज्ञान केते सीमित आपण बुझी पारिबे। माने सरपंच गाँव रे गोटे सरपंच थांती, तापरे जिलापाल थांती, तापरे राज्यपाल थांती, तापरे राष्ट्रपति थांती। ईश्वर सेमिति थांती। एठु ही हमें जानि पारुछु जे एमानकर ईश्वर को विषय रे केते ज्ञान अछि। एठु हमें बुझी पारुछु। दुख लागे, मु समालोचना करू नै, हमें भी जानि रखू, हमें भी बेले बेले कहि दछु नै नै एटा तांकर ग्राम्य, एटा तांकर जिल्लारो, एटा तांकर राज्यर। ईश्वर जिला राज्य भीतर सीमित न थांती। ईश्वर ईश्वर अटंती, आउ से अनंत आउ असीम अटंती। तेणु मैं गाइबा समय गाउछु, आहे अनंत असीम, से अनंत असीम अटंती। आपण मस्तटी खोलंतु गीत संहिता 90 तार 2। पर्वतगणर उत्पत्तिर ओ तुम्भ द्वारा पृथ्वी ओ जगतर सृष्टिर पूर्व ठारू अनादि कालरू अनंत काल पर्यंत तुम्भे परमेश्वर अट। एक्सक्यूज मी, ये कौन लिखा जाଉଛି? पर्वत गणर उत्पत्तिर ओ तुम्भ द्वारा पृथ्वी और जगत सृष्टि पूर्व ठारू अनादि कालरू अनंत काल पर्यंत तुम्हें परमेश्वर। ईश्वर किए अटंती? ईश्वर अनादि कालरू अनंत काल पर्यंत। और ईश्वर केमिति थांती? माने से अदृश्य थांती, दृश्य भाव न थांती, से अदृश्य ईश्वर अटंती। से ईश्वर केमिति अटंती? से स्वयं संपूर्ण अटंती। तांको केही बनाई पारिबनी, तांको के सृजना करि पारिबनी, तांको केही सृष्टि करि पारिबनी, तांको केही तैयारी करि पारिबनी। से अतुलनीय अटंती। ईश्वर केमिति? से अतुलनीय अटंती। से सर्वशक्तिमान होइथिबे, से सर्वज्ञ होइथिबे, आ से सर्वव्यापी होइथिबे। एटा हम जानि रखिबा दरकार। ईश्वर केबे स्वदेशी की विदेशी न था। आजिकली बहुत जुक्ति तर्क आम देखु,
ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବେ, ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ, ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ, ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ। ସରକାର ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କେତେ ସୀମିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମର ଧର୍ମ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ତୁମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଦେଖ, 60-70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମରିଯିବୁ ଆମେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନା ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଗୋଟେ ଆକୃତି ବନେଇକି ତାହିଁରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେବେ ଏମାନେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେବେ କୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରାଣ ଆସେ ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମେ କରିବ? ସେଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କି। ଆଉ ଏଥର ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ? ବାବା ମାନେ ତ କଲେ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇକିରି କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ କି ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦରକାର। ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଦେଶୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢିବେ। ଆମ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଢୁଛି, ୟୁକ୍ରେନରେ ପଢୁଛି, ରଷିଆରେ ପଢୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ବିଦେଶୀ ପାଠ ଦରକାର। ଆମର ବୁଢା ତ ବିଦେଶୀ ପେନ୍ ଧରିଥିବେ, ବିଦେଶୀ ପେନ୍, ବିଦେଶୀ ଚଷମା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ, ବିଦେଶୀ टीवी, विदेशी कार, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न फूड, विदेशी खाद्य खाइबे, विदेशी लुगा पिंधिबे, विदेशी सब विदेशी मद दरकार। आ जीशु हेला बेलू कौन? विदेशी भगवान। आमको दरकार नहीं, आमर एठी जन्म होइतिबार अछि। जदि भगवान विदेशी स्वदेशी अमेरिका जाए तुम कहीं प्रचार कर? अमेरिका कहीं तुम इठिया रहा कथा, सहित जीवा कथा ना, सत्य ना नहीं? बेले बेले आस्था अच्छी ना अमेरिकार रथयात्रा है, अमेरिकार मंदिर अच्छी, अमेरिका कहला जदि भगवान विदेशी सेठी जाए कौन कर कथा ना। प्रिय माने, एठू आमे जानी पारछु ईश्वरଙ୍କ विषय एमानकर ज्ञान केते सीमित। कौन कहउछंती? जीशु विदेशी भगवान आमे ग्रहण करिबु नाही, हमको स्वदेशी भगवान दरकार। माने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कौन? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। एबे भगवान बने कौन लिखि दे मेड इन इंडिया। प्रिय माने, दुख लगे ये कथा गुड़ा शुणा समय, जेहेतु आम लोक जानती ना ईश्वर किए, ईश्वर किए जानती ना, यहाँ सब दुखर विषय। प्रभाजी आम सुंदर अवकाश देती सानिध्य मध्य आसवाई, आम चिंता कर देखा ईश्वर किए। मोर प्रिय माने, मुझे चाहे मुझे लज्जा देवाई कहूना, क्या अपमान करने कहूना, मत क्या सहित संपर्क नहीं। समस्ते जब सत्यता जानवे, आमर जवाब कौन सी गोटे व्यक्ति नुह। मझे गोटे यूट्यूब मेसेज मु बनैली, जीशु से 18 वर्ष कोड़ी थिले, लोक माने पूरा थंबनेल बने छाड़िले नाही, एटा तांकर पई जवाब। से किए? हमको भी तो जाना नथि, हमको भी जाना नथि, ता कथा तो छाड़, से तो बाइबल के पढ़ी नहीं, प्रभु के जानी नहीं, गोटे चोटी बही धरी से बसीची, ता कथा छाड़, सी तो जानी नहीं, नो प्रॉब्लम। आम लोक भी जानी नथि जीशु कोड़ी थिले बोली। तेणु आमर जवाब कौन सी व्यक्ति पाई नुह, आमर जवाब समस्त पाई। समस्ते जेपरि आमे जानी पारु सत्यता। आजिर शिक्षा समस्त दयाकोरी ध्यान तो शुणिबे, जीशु विदेशी भगवान की, जीशु विदेशी ईश्वर की। मस्त खोलिबे जोहन 3:16। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ
ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ବିଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଇ ଜଗତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ସେ ଜଗତ ଭିତରେ ଭାରତ ବି ଆସେ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ମାନେ ଭାରତକୁ ବି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କଲେ ଲେଖା ହେଇନି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର ସୀମିତ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆକୃତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏଇ ଜୀବନ 70-80 ବର୍ଷ ଜୀବନ, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କଣ ପାଏ? ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 9 ପଦଟି ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଏଥିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କୋଉଠିକି ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଜଗତକୁ। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମର ଦେଶ ବାସ କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବା ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ସେ ପଦଟା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଏଥିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନ ମିଳେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ନାହିଁ। ଦେयर ଇଜ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପଥ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ, ମୁଁ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ଅବାନ୍ତର କଥା କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ନ ରହି ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମାଲତି ସେ ଟିକେ ଛାଡିକି ଯୀଶୁ ଯିବ। ମୁଁ ଆଣିବି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ହଁ।
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବିଦେଶର ପାପ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। ଆମେରିକାର ପାପ, ଇଂଲଣ୍ଡର ପାପ, ଜାପାନର ପାପ ନୁହେଁ, ଜଗତର ପାପ। ଜଗତର ପାପ ମାନେ ଭାରତର ପାପ ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ମଦ ଖାଇ, ବିଦେଶୀ ଗାଡି ଚଢି, ବିଦେଶୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ଯେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଥାନ୍ତି? କିଏ କହିଲା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତେ ମୂର୍ଖ ଆମେ କେମିତି ହେଲୁ? ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ କେମିତି ହେଲୁ? ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ରୋମିଓ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ, ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୋମିଓ 1:21-25। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦି ଆକୃତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚିତାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍। କଣ ଲେଖା? କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେନି। ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ବିବେକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲରେ କାମ କରେ, ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ପଶୁର ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିବେ ବୋଲି? ଆମେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିବେ ବୋଲି? ଆମେ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିବେ ବୋଲି? ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ବିବେକ ଅଛି। ବିବେକ ଥିବା ଲୋକ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମେ କାରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁଛୁ କୋଉ କମ୍ପାନୀର। ଆମେ ଡ୍ରେସ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ସିଲେଇଲ, ଖାଇବାଟା ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ତ ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କ। ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି? ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମିଡିଆରେ ବସି ବିଳିବିଳେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଟି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଟି କରି କହିଲେ କଣ ମିଛ ସତ ହେଇଯିବ? ଆଉ ଜଣେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ସତ ମିଛ ହେଇଯିବ? ସେ ତାଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ କରିଦେଲେ, ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। କଣ ଜବାବ? ଈଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଆକୃତି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ମନର ବିକୃତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ କି ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଏଭ୍ରି 13 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଅଟନ୍ତି? କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଋତୁ ଅନୁସାରେ, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ କେବେ କେବେ ଈଶ୍ୱର ବଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ବନେଇବ, ଯାହାର ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ପରେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଲାରୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ନ୍ୟାସ କରିପାରିବାନି। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇପାରିବାନି। କଣ କର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ତୁମ ଘରେ ଯୋଉ ବାପା ମା ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ମଲାଟାକୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଔକାତ ନାହିଁ, ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ। ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷର ଆୟତ, ସେ ଯେବେ ଚାହିଁବ ଜୀବନ ଦେବ, ଯେବେ ଚାହିଁବ ବିସର୍ଜନ କରିବ, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ରଖିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରଖି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ? ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱର ଖାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ପାତାଳର କଞ୍ଚି ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ନୁହଁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର କଣ ଆକୃତି ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କଣ ଫଟୋ ଅଟନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଆସିଗଲା, ତ ଡିଜିଟାଲ ଗଡ ବନେଇ ଥାଉଛି। ରକମ ରକମର ଗଡ। ଏତେ ମୂର୍ଖ ଆମେ କେମିତି ହେଲୁ? ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ କେମିତି ହେଲୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ପୁଣି ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ। ଆଗ ଜାଣ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତାପରେ ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ କହିବେ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଲେଖାରେ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରିବନି। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ, ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯୋଉଠି ସାପ ବି ଭଗବାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାପକୁ ବି ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସରୀସୃପ ବି ଭଗବାନ। ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ଜାଣି ରଖୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ତର୍କ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ। ଅବାନ୍ତର କଥା କହିକି ଆମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ତୁମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତିତୋସ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ, ତିତୋସ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ।
କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସବୁ ମାନବର ମାନେ ସେ କୋଉ ଦେଶର ବି ହଉ, ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ କେବଳ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କି ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଜାଣ ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖ, ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣ, ତାପରେ କୁହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାନବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ତାର 47 ପଦ, ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 47 ପଦ। କେହି ଯଦି ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି। ଲେଖାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ, ଜଗତକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା, ଆମର ଅଲଗା। ଯାହାର ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗାଁର ଗୋଟେ, ଗୃହର ଗୋଟେ, ତମ ଘରେ କାହାକୁ ମାନୁଛ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ। ତମ ଘରେ ଆଙ୍କୁ ମାନୁ। ତମ ଗାଁରେ କିଏ? ଆମ ଗାଁରେ ବୁଢୀ ମା। ତମ ଗାଁରେ ଫୁଲ ଛାଞ୍ଚୁଣି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବେ ଫୁଲ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହୁଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ଦିନେ ମୁଁ ବସିକି କାନ୍ଦିଲି, ପ୍ରଭୁ ଗୁଡାକ କଣ ଏଠି? ନଡିଆ ବି ଭଗବାନ, ସବୁକୁ ପୂଜା, ନୀତିକୁ ପୂଜା, ଗାଡିକୁ ପୂଜା। ଏମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱର? କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱର, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ କି ବିଦେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଯୀଶୁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି କି ସ୍ୱଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ। ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 42 ପଦ, ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 42 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭ କଥା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣିଅଛୁ, ପୁଣି ଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏଟା କିଏ? ଏଟା ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ, ଯେମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶେଷଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। କୋଉଠିକାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା? ଯୀଶୁ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଈଶ୍ୱର କିଏ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ କି? ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଈଶ୍ୱର କି?
ईश्वर स्वदेशी विदेशी न थांती ईश्वर ईश्वर अटंती ईश्वर सीमा मध्य आबद्ध नुहंती ईश्वर असीम अटंती ईश्वर सर्वदर्शी अटंती सर्वव्यापी अटंती सर्वज्ञ अटंती आम देशर कथा आम भल जानू माने ईश्वर कौन कहते आमको विदेशी भगवान दरकार विदेशी भगवान दरकार नहीं विदेशी मद पीबे विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े विदेश गाड़ी में चढ़े विदेशी चश्मा पिंधे पेन भी विदेशी खाद्य भी विदेशी आजकल तो विदेश स्त्री मिसा दरकार पूरा मीडिया रास्ता अच्छे से अमुक देश जन को बाहर कौन स्वदेशी विदेशी चिंता करते माने आश्चर्य लगुनि आप आम देश में चिंता करूँ ग्राम्य देवी बा देवता जिलार गोटे देवता राज्यर गोटे देशर गोटे शुणला बेल के लगुच आम चिंता सीमित जे कौन गाँव गोटे सरपंच था सरपंच गोटे था से गाँव मुखिया तापरे जिलापाल था जिलार मुखिया राज्यपाल था राज्यर मुखिया राष्ट्रपति था देश तो एमाने भावती भगवान भी गाँ पाई गोटे सरपंच भरिया तापरे जिलापाल तापरे राज्यपाल तापरे राष्ट्रपति से राष्ट्रपति सब भारत पाई से गोटे निश्चित भाव राष्ट्रपति गोटे प्रिय भाई भनी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट विदेश रु आसी ना प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वर्ग रु आसी से विदेशी भगवान नुह मझे जन मत गाली करी कहूँ तू इंग्लैंड रो भगवान को आनिकी भारत रे प्रचार करुछ से जानी भी नहीं जीशु इंग्लैंड रे जन्म होते कि नहीं जीशु इंग्लैंड रे जन्म होते ना अमेरिका रे जन्म होते सेटा भी जाना नहीं किए कौन कहीदेला मद गंजेई खाई ता कथा विश्वास करिवो लिखित कथा विश्वास करिवो मोर प्रिय भाई भौणी माने आज समय लोक मान फॉरेन म्यूजिक दरकार फॉरेन रो सब दरकार इंपोर्टेंट दरकार किंतु गॉड कहला को फॉरेन गॉड किए कहला आपन को गॉड स्वदेशी विदेश था हमें जहन 3:16 कोन देखुछु ईश्वर जगत को प्रेम करे प्रभु जीशु जगत पई आसी जहन तार 1:29 पद में कोन देखुछु जीशु जगत रो पाप बही नहीं जीवा पे आसी ईश्वर को परिकल्पना जगत पई से स्वदेशी विदेशी नुहंती एटी हमें देखुछु कोन जगत रो त्राणकर्ता यह माने जानू जीशु जगत रो विदेश रो नुहंती से जगत मध्य भारत मध्य आसे मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहि रखे आ जानी थांता प्रभु जीशु ख्रीस्ट विदेशी भगवान नुहंती से मान को भाषा भगवान हमें भगवान शब्द व्यवहार करू भगवान माने कोन जे भोग ग्रहण करंती से भगवान जीशु भोग ग्रहण करंती तांको किछि चढ़ाइबा पे पड़े नै तांको नडिया दरकार ना कदली दरकार से हमको देइछते तुमे खाओ बोली नडिया को चटनी बने के खाओ कदली खाइबा देह पाई भलो देइछ तांको सकाल संध्या नडिया कदली कोन से देलर हमें खाउछ से टिके श्वास बाई देले निश्वास नउछ हमें तांको प्राण प्रतिष्ठा करि परिबो दुनिया रे एम्ति को मंत्र अछि जे उच्चारण कले प्राण पळे आसुछि टिके ट्राई करंते माने तांको घरे जो कुकुर मरि जाउछि कुकुर छाड़ो जो गाईटा मरी जाउछि माता ना कौन कर प्राण दे देखो एमान को डाकी नहीं प्राण प्रतिष्ठा करने लोग डाकी नहीं पुओ आज्ञा टे प्राण दियो समस्या कौन होची गोमाता बोली कहिबे मरी गले से गाई को छुईबे मध्य ए आदिवासी लोक जाई बही कि नेले हेबो नेले एतर कोन करबा अछि तमरो मां को तुमे जत्न नेबो जदी हमर आदिवासी लोक से गाई उठाइबा को जिबे नाही जणा पड़िबो गाई रो खीरो खाइबे माने लोहुणी खाइबे माने छेना खाइबे माने गोबर मूत्र पीबे आदिवासी माने बा बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चमत्कार
एमाने केबे बुझिबे मु जानिनी। प्रिय भाई भौणी माने बंची जाए गाई एमान माता मरीगला एमान उठेक नबार अच्छे जदि आमर आदिवासी मान जीवन दांडे पड़ी रब पर जानवे एबे कौन कहते गो चालान बंद करा वेरी गुड बंद करा दरकार किंतु गो मांस रप्तानी बंद हेबा दरकार जो गो मांस विदेश को ए ब्राह्मण माने बिक्री करा भी बंद हेबा दरकार गो मांस रप्तानी भारत केते नंबर अच्छी मुझे जानी अधिकम 2-4 नंबर भीतर थी यही सरकार आसला पर विदेश को बहुत जाऊँ आ मझे इलेक्ट्रल बॉन्ड माध्यम से लोक पैसा भी चांदा केते 100 कोटी टका सेटा भी बंद हेबा दरकार गो चालान बंद हेले बोले गो मांस रप्तानी भी बंद हेबा दरकार ईश्वर किए जानी ना अबांतर कथा कहउछन ईश्वर आकृति नुहंती ईश्वर प्रकृति नुहंती ईश्वर ईश्वर अटंती आ ईश्वर सीमा मध्य आबद्ध नुहंती से सीमित नुहंती से असीम ईश्वर अटंती से केबेरु अछंती ए पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वरु ए पर्वत सृष्टि हेबा पूर्वरु ए सूर्य आसीबा पूर्वरु ए नक्षत्र गण तैयारी हेबा पूर्वरु से अछंती मते जण पचाछि आज्ञा जीसु केबेरु अछंती मु कहली पृथ्वी सृष्टि पूर्वरु अछंती हैं केमती अछंती मु कहली से सृष्टि करिसन से सूर्य सृष्टि हेबा पूर्वरु जीसु अछंती जीसु ही सूर्य को सृष्टि करिसन जीसु ही ए पृथ्वी को सृष्टि करिसन आमे जो प्रकृति को देखुछ ता पूर्वरु से अछंती ए पहाड़ पर्वत नदी नाल पृथ्वी हेबा पूर्व से अछंती से सृष्टि करता से कौन अटंती से विदेशी कि स्वदेशी नुहंती ईश्वर ईश्वर अटंती ईश्वर विदेशी कि स्वदेशी न थांती ईश्वर ईश्वर अटंती जब देखिबा प्रथम जहन तार 2 पर्व 2 पद मु जहां भी कहूची शास्त्र जा लिखाई कहूची अबांतर कथा कहूची हम लोक मैंने आजिकल मीडिया बस बिलबिलाई अधिक चित्कार कले मिछ के सत हुए नहीं कार पार्टी बंद करदे सत हबनी जे चित्कार कहले सत हबनी सत सत अटे गोटे क्षीण स्वर भी सत्य कह जाए नीरवतार मत सत्य प्रकाश करा जाए पारे प्रथम जौन 2 पर्व 2 पद आउ से आंभ मानक पाप निमंते केवल आंभ मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती कौन अटंती से विदेशर पाप निमंते नुहे कौन लिखा रही समस्त जगतर पाप निमंते ईश्वर जगत को प्रेम कले जीशु जगत पे आसिले जहन जो लिखा रही जहन 1:29 पद कौन लिखा रही से जगतर पाप बही नहीं जीवा पे आसिले जीशु जगतर त्राणकर्ता अटंती से विदेशी बा स्वदेशी नुह ईश्वर सीमा मध्य आबद्ध न था से असीम अटंती और से काली आज चिरकाल समान अटंती से को अक्षय अटंती से जीवित अटंती जुगे जुगे जीवित अटंती प्रिय माने कौन सी मनुष्य ईश्वर को प्राण दे पारिबो नहीं ईश्वर को बनई पारिबो नहीं मनुष्य जहाँ बनाउछि ता ईश्वर नुहे ता आकृति अटे आ आकृति बा प्रकृति के ईश्वर ही न पारे मु का को आघात करबा पे कहू नहीं सत्यता कहूछि लोक माने कौन भाबुचंती नाई माने गोटे विदेशी धर्म को आनी कि आमर देश को ख्रिस्टियन देश करबा पे चाहूछि प्रिय माने आमे केबे भी चाहिना आमर कहारी चिंता रे कल्पना रे भी केबे आसी नहीं भारत गोटे ख्रिस्टियन देश हो किंतु भारतीय माने समस्त जीशु को जानंतु जीशु किए एटा हमर चिंता एटा हमर उद्देश्य मृत्यु पूर्व जानी थिबा दरकार ईश्वर किए मोर प्रिय माने जो लोक माने जो विज्ञ बोली कहउचंती से माने ईश्वर को जानी नांती आम आदिवासी मान को कोन सुरक्षा करिवे आदिवासी माने कोन जे माने आदिरु वास करूचंती ए माने आदिरु वास करबा लोक नुह आदिवासी माने कोन मु भी आदिवासी आदिवासी माने कोन आमे आगरु एठी वास करूछु जाको मूल निवासी बोली कहा जाए बाहर आसिले से माने आदिवासी नुह से माने नदी डिया गुडा जे माने सिंधु नदी क्रॉस करी आसले से माने विदेशी अटंती किंतु जे माने भारत से माने भारतीय अटंती से माने स्वदेशी अटंती
एमाने विदेश आसछन एबे सेटा आलोच्य विषय नुहे आलोच्य विषय कौन ईश्वर ईश्वर अटंती जीशु विदेशी भगवान नुहंती जीशु विदेशी ईश्वर नुहंती कारण ईश्वर विदेशी स्वदेशी न थांती ईश्वर ईश्वर अटंती कौन लेखा अछि से समस्त जगतर पाप निमंते प्रायश्चित स्वरूप अटंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूसरे कौन कले समस्त जगतर प्रायश्चित कले मझे जड़े किए गोटे थट्टा कर कहते से 3टा कंटारे झुली से केमती तुम जानिछ से 3टा कंटार कहीं झुली से क्रूसरे कहीं झुली जानिछ न जानिबा पूर्व कहबार नहीं जानिबा दरकार से कौन पाई झुली से समस्त जगतर प्रायश्चित अटंती प्रभु जीशु गोटे शरीर नहीं आसिले गोटे निष्पाप निष्कलंक शरीर जहाँ क्रूसरे बलिदान करेंगे समग्र मानव जातर मुक्ति निमंते से कहते कौन बोली 3टा कंटार झुले लोक किए चमत्कार हस तांकर जानिछ ईश्वर ईश्वर तुमर ईश्वर मोर ईश्वर नहीं ईश्वर ईश्वर आमे भारतीय मान गोटे विदेशी भगवान को लदु ना तुमर भगवान को छाड़ आमर भगवान को ग्रहण करो तुमर सामान छाड़ी दियो आमर सामान को ग्रहण करो तुमर सामान भलो नहीं आमर सामान भलो एटा चली नहीं ईश्वर किए जानतु आउ ग्रहण करंतु मु सब बेले कहे जीशु को ग्रहण करबा पूर्व जानि नियो जीशु किए आ जीशु को स्वीकार करबा पूर्व भी जानि थांतु कोन ईश्वर कि नहीं तांको ग्रहण करबा पूर्व वा स्वीकार करबा पूर्व प्रिय भाई भौणी माने गोटे मामूली पेन 10 टंकार पेन किनिले मधे टेस्ट करके किनुछ गोटे बल्ब 40-50 टंकार बल्ब किनिले मधे टेस्ट करके किनुछ चप्पल किनिले मधे टेस्ट करके किनुछ तेरे बिना टेस्ट केमती ईश्वर बोली ग्रहण करिवे प्रथम रे टेस्ट करंतु से ईश्वर कि नहीं जानंतु तापर ग्रहण करंतु जीशु को ग्रहण करने पूर्व स्वीकार करने पूर्व आपण जानी रखु से ईश्वर ना नहीं आपण जहाँ मानुच से ईश्वर ना नहीं भ्रमरे रुहतु आज समय कौन ब्रह्म धारणा नहीं ब्रह्म धारणा अच्छी गोटे हूँ कौन ब्रह्म धारणा आ गोटे हूँ ब्रह्म धारणा ए ब्रह्म धारणा को ब्रह्म धारणा बोली कहतु गोटे पद पढ़िले जानवे जोहन तार 8 पर्व 12 पद जोहन 8 पर्व तार 12 पद यीशु पुनर्बार लोक मानकु शिक्षा दे कहले मु जगतर ज्योति जे मोहर अनुगमन करे से केबे हे अंधकार रे भ्रमण करिवो नाही बरं जीवनर ज्योति पाइबो एडी कोन लेखा अछि भाई बहन यीशु पुनर्बार समान को शिक्षा दे कहले मु विदेशर ज्योति बोली कहिना मु जिहुदी मान को ज्योति बोली कहिना से कौन कहउछंती मु जगतर ज्योति I am the light of the world. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the light. कोटर लाइट जगतर ज्योति जगतर विदेशर ज्योति नुह जगतर ज्योति मोर प्रिय भाई भौणी माने आम लोक भावुंट कौन संध्या दीप गोटे लगे क्या लाइट देवे दीप लगे ईश्वर को दीप लगे लाइट दब जे आमको आलोक दे जानती नहीं मोर एटा दुख आमे भारतीय माने आमे दायी अटु एमान अज्ञानता ओडिसा लोकर अज्ञानता आमे दायी आम जिलार भगवान एटा आप देखिए संबलपुर जिला गोटे अलग कौन जिला गोटे अलग नवरंगपुर जिला गोटे अलग पुरी जिला गोटे अलग कटक गोटे अलग सालेपुर अलग जाजपुर अलग केन्दुझर अलग ईश्वर कौन जिला मध्य सीमित था जिलार देवता ग्राम्य देवता राज्य आम राज्य गोटे अच्छा देशर गोटे अच्छा ये देशर मुखिया आंकु मानिबा को बाध्य आश्चर्य लगुच प्रिय भाई भौणी माने
ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବା ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 10 ପଦ, ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ। ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ 3 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ, 3 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ହଁ, ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ 10 ପଦ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ସେ ତାହା ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ଦରକାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଦରକାର, ପୃଥିବୀ ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ବୃକ୍ଷ ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର, ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଯୀଶୁକୁ ଉପଖ୍ୟାନ ତିରସ୍କାର କରୁଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ଆପଣ ବି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲାନି। ଗୋଟେ ଭୟ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ ମଣିପୁରରେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା କରିଥିଲେ ଓଡିଶାରେ କରିବେ ନାହିଁ ତ, ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତ, କାରଣ ସେଠି ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ଆମର ସରକାର ହବ ବୋଲି। ଓଡିଶାକୁ ମଣିପୁର କରିବେ ନାହିଁ ତ, ଓଡିଶାକୁ ଗୁଜରାଟ କରିବେ ନାହିଁ ତ, ଯାହା ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ଓଡିଶାରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତ। ତା ପଛରେ ଧାରଣା କଣ? ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ, ଘୃଣା। ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 2ଟା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଟିଚର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟିଚର। ଏବେ ଡକ୍ଟର 2ଟା କହୁଛି ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଡକ୍ଟର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର। ଏବେ ବିଦେଶରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ବି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଓଡିଶାରୁ ବା ଭାରତରୁ ଗୋଟେ 15-20ଟା ପିଲା ବିଦେଶରେ ପଢିବାକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମିଶି ପଢିବା କଥା, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଘୃଣା। ଗୋଟେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ, ये हाड़ीटा, ये पानटा। होटेल रे खाइला बेलू ये जो सप्लाई करछि, ये कोन हाड़ी लोक नुह तो, ये डंब लोक नुह तो। गोटे घृणा भाव। पेशेंट को ट्रीटमेंट करबा पर डॉक्टर भाबिबो ये हिंदूटा ना कोन, माने से धर्म चिन्ह ट्रीटमेंट करिबो। मोर तो भय होछि एबे स्टूडेंट मान को मार्किंग करबा समय केंति मार्किंग करिबो। जदि जने ब्राह्मण शिक्षक हिथिबो से ख्रिस्टियन स्टूडेंट को केंति मार्क देबो, कारण हेउछि से आमर ग्रामांचल कोन मेधावी पुओ झियो नांती, ताकू उठिबा को दिया जाउनी। कोन कहआ जाउछि, तुमे गाँर मांकड़ गुडाक तुमे पाठ पढ़ी शिक्षित हबो, बड़ हबो, आम पिला मन कुआडे जिबे रे, तांको सानटी बेलरो तांको डिमोरालाइज करा जाउछि। तू पाठ पढ़िबु नै, जा तो बापा भले तू काम करिबु, मूलिया काम करिबु, जा खटी खाइबु, तू पाठ कोन पढ़िबु, तते कोन पाठ हबो। तांको एम्ति करा जाउछि, स्कूल जीवा को इच्छा करूनी। जदि से कष्ट पड़ी पढ़िले तो मार्क भी दिया जाउनी। मु तो डरुछि एई वर्ष जतेबे हमर एई शिक्षक माने बा लेक्चरर माने बा उच्च पदस्थ अधिकारी माने जन आईएएस कोचिंग आईएएस सिलेक्शन करंती,
मेडिकल सिलेक्शन करती कौन देखि पिला सिलेक्ट कर जदि सेमितिका चिंताधारा आसुची ताले आदिवासी छुआर पेपर आदिवासी टीचर प्रिंसिपल लेक्चरर ही कलेक्शन करबा कहीं उठा देवे नहीं सेना सही प्रक्रिया रे एबे पर्यंत उच्च स्थान रे कौन से आदिवासी लोक को देखिबे कौन से स्थान आपण कहि पारंती नाही मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आदिवासी अछंती गोटे उद्देश्य रखा जाय उद्देश्य जेबे पूरा हबो तांको भी विदा करा आपण मन रखि थान समान को जो भली भाबरे अपमान करा जाउछि समान जंदी कटाक्ष करा जाउछि समान जंदी ह्यूमिलिएट करा जाउछि भारतर सर्वोच्च नागरिक से जेहेतु आदिवासी या पूर्व रामनाथ कोविंद आज्ञा में थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गुड़ाक थे से कौन करा घृणा भाव मोर प्रिय भाई भौणी माने मुझे चाहे आम को प्रकार भारत तैयारी करने चाहूँ क्यों प्रकार परिस्थिति तैयार करने चाहूँ गोटे घृणार गोटे हिंसार आम कौन बारूदर निआरे बसिकी जयगान गाई पार राज्य को देश को जलांतु नहीं बंचातु शांति स्थापन कर ईश्वर विदेशी स्वदेशी न था ईश्वर ईश्वर अटन ईश्वर ईश्वर अटन कौन लिखा जाए प्रिय भाई बहनी माने से जगत सृष्टिकर्ता तो सृष्टिकर्ता दरकार नहीं मात्र माने कौन बापार घरे थी मात्र बापा दरकार नहीं कौन माने जीशु सृष्टि कला पृथ्वी रे थिबो जीशु सृष्टि कला सूर्य दरकार जीशु सृष्टि कला गछ दरकार से छाई दरकार से पवन दरकार से पृथ्वी दरकार किंतु जीशु दरकार नहीं माने कौन घर दरकार बापा दरकार नहीं घर हमको दरकार बापा दरकार नहीं आजिकल कहउछन ना बापा घर बनैला पर बापा को घोड़े दउछन आ कहउछन तू रहिबो नै मु रहिबे एठी बापा माजे बाहर पड़िछन प्रिय माने जीशु विदेशी भगवान की जीशु विदेशी स्वदेशी नुहंती जीशु ईश्वर अटंती आ ईश्वर ईश्वर अटंती से विदेशी स्वदेशी न था गोटे पद पढ़िबा प्रेरित 17 पद 24 ରୁ 26 प्रेरित 17 24 ରୁ 26 प्रेरित 17 पर्व 24 ରୁ 26 पद लिखा जाउछि पढ़िबे टिके अविनाश भाई पढ़ंतु जे ईश्वर जगत ओ तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करियछंती से स्वर्ग ओ पृथ्वीर प्रभु हेबारु हस्त निर्मित मंदिर समूह बास करती नहीं केवल ताहांकर कौनसी अभाव थिबारु मनुष्य हस्त द्वारा सेवित हुअंती नहीं जेणु से स्वयं समस्त को जीवन निश्वास और समस्त पदार्थ दान करती आउ से पृथ्वीर सर्वत्र बास करने निमंते एक व्यक्ति ठारू समस्त मानव जाति सृष्टि करियछंती से सेमानकर निर्दिष्ट काल और निवासर सीमा स्थिर करियछंती जो ईश्वर जगत और तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करिछन ईश्वर जगत को सृष्टि कर जगत ईश्वर अटंती से विदेशी स्वदेशी ईश्वर नुहंती से स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु जीशु कौन अटंती स्वर्गर भी प्रभु पृथ्वीर भी प्रभु जीशु कौन कहते स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दिया जाए जीशु विदेशी नुहंती से स्वर्गर भी और पृथ्वीर भी ईश्वर अटंती आपण माने मन रखि जते आपण सम्मुख रे के तर्क करे जुक्ति करे कहतु बाबुरे ईश्वर स्वदेशी विदेशी न था जीशु विदेशी भगवान ना जीशु विदेशी स्वदेशी न था ईश्वर विदेशी स्वदेशी न था ईश्वर ईश्वर अटंती से ग्रामर जिलार सहरर राज्यर देशर न था ईश्वर एकमात्र अटंती आउ से सीमा मध्य आबद्ध नुहंती से असीम अटंती से सर्वव्यापी अटंती सर्वदर्शी अटंती सर्वज्ञ अटंती सर्व सृष्टिकर्ता अटंती सर्वशक्तिमान अटंती
तांको कहार साहाय्यर दरकार बोले लिखाई कि नहीं से स्वर्ग पृथ्वी प्रभु हेबारु हस्त निर्मित गृह समूह बास करती नहीं जे सर्वव्यापी से को घरे बास करिवे ईश्वर कौन मंदिर रे बास करती ईश्वर मंदिर रे बास करती नहीं मंदिर रे आकृति बास कर आकृति रे मंत्र उच्चारण करी प्राण प्रतिष्ठा करा जाय पारे नहीं एमिति कौन से मंत्र नहीं मु कहूची पुणी थरे जदि मंत्र द्वारा एंती होची मला पिंपुड़ी को जीवन दे देखो और पिंपुड़ी मले जीवन देवर औकात नहीं हमर आमे पुणी ईश्वर को प्राण देबु आमे प्राण देले से प्राण पाइबे प्रिय माने मु बेले बेले दुख हुए ना ईश्वर को ज्वर हो जाइछि ताको औषध दिया ईश्वर को औषध बने देबे ए माने आ से औषध का ईश्वर भलो है माने आमान को ज्ञान चक्षु एते अंध हो जाइछि जे हम जानि पारुनु ईश्वर किए मनुष्य ईश्वर को औषध देबो मनुष्य ईश्वर को प्राण देबो ततले कोन लिखा जाउछि केवल ताहांकर कोनोसी अभाव थिबारु मनुष्य हस्त द्वारा सेवित हुअंती नाही से स्वयं समस्त को जीवन से दियंती निश्वास से दियंती समस्त पदार्थ से दियंती सबु पदार्थ से हमको देछ आउ से पृथ्वीर सर्वत्र वास करबा निमंते सीमा मध्य नुहे ईश्वर सर्वत्र वास करबा निमंते एक व्यक्ति ठारू समस्त मानव जाति को सृष्टि करि अछंती यीशुଙ୍କ द्वारा समस्त को सृष्टि करि अछंती से निर्दिष्ट काल मनुष्य को गोटे निर्दिष्ट काल निवासर सीमा आपण को मोर निवासर सीमा अछि आपण गोटे सीमा भितर वास करती ईश्वर सीमा मध्य वास करती आमे सीमा मध्य आमर स्थायी ठिकना अस्थायी ठिकना अच्छी ईश्वर ठिकना नहीं से सर्वव्यापी अटंती से स्वर्ग पृथ्वी प्रभु अटंती स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ सी अटंती प्रिय माने यीशु विदेशी भगवान की आज प्रश्न उत्तर शास्त्र आम देखी प्रभु आम को अनुग्रह कर आम देश लोकों प्रार्थना करने दरकार एमाने कौन कहती सबु पाई गोटे गोटे भगवान ज्ञान पाई गोटे धन पाई गोटे संतान पाई गोटे चाकरी पाई गोटे टंका पाई गोटे ईश्वर कौन एका सब करि परिबे कौन डिपार्टमेंट अच्छी नहीं तुम्हें से डिपार्टमेंट को जाओ तुम्हें से डिपार्टमेंट को जाओ तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाओ तुम हेल्थ डिपार्टमेंट को जाओ तुम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जाओ तुम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाओ ईश्वर कौन डिपार्टमेंट विभक्त होइछन से तो जने सब करि पारन से जने सर्वशक्तिमान अटंती तांको शक्ति साहाय्यर दरकार नहीं से ईश्वर अटंती मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ईश्वर अमर अटंती ईश्वर स्वयं संपूर्ण अटंती ईश्वर अपरिवर्तन अटंती ईश्वर कौन अटंती ईश्वर सर्वशक्तिमान अटंती सर्वव्यापी आ से असीम अटंती ईश्वर कौन अटंती असीम अटंती से सीमा मध्य रे वास करंती नहीं ईश्वर को कहीं सीमा टाणी रखी पारिबो नै तुमे एठी थाओ गोटे सिंकुली पकई की ताला पकई रखी हेबनी ईश्वर मोर ईश्वर तोर ईश्वर नहीं जदि आपण के ईश्वर से मोर भी ईश्वर मु जा ईश्वर मानছে से ईश्वर तोर ईश्वर मोर ईश्वर न थाए तुम जाति ईश्वर मो जाति ईश्वर न थाए तुम देश ईश्वर मो देश ईश्वर तुम क्या मान ईश्वर मुझे माने तुम माने माने कौन मोर मुख्यमंत्री किए मोर मोर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ तुमर मोर मोहन माझी आ तुमर आमर केजरीवाल रही कि जी के जाने से अच्छी पर आउ कि आसबे के जाने प्रिय माने सेमती न था ईश्वर ईश्वर समस्त से सबु ग्रामर सबु सहरर सबु राज्यर सबु देशर एकमात्र अटन प्रभु आपण मान को बुझीबा साहाय्य करंतु मु कहानी को कटाक्ष करबा कही ना काको व्यंगात्मक भाव में अपमान करबा कही ना प्रथम में जानी रखू ईश्वर किए अटंती ईश्वर स्वदेशी विदेशी न थांती ईश्वर ईश्वर अटंती
यीशु स्वदेशी भगवान कि विदेशी भगवान नुहति यीशु ईश्वर अटंती ईश्वर स्वदेशी बा विदेशी नथांती ईश्वर ईश्वर अटंती प्रभु आपण मानक बुझिबा पे सहायता करो मु पुनी कहि रखे आपण मानकर प्रियजन मान को पठांतु लेट देम नो तले आम लोक भी कहती हाँ मो तांकर अलगा आमर अलगा आमे कहीं कहि आमर तांकर न थांती ईश्वर एक अटंती ईश्वर एक अटंती आमको कौन कहते तुम विदेशी भगवान आनिक आम उपर लदिब विदेशी मद पीकि आमको कह माने ईश्वर विदेशी स्वदेशी न था या पछरे कौन चली एबे जो मासे धरी जो चली आतंक सृष्टि होती आर उद्देश्य कौन आर उद्देश्य फिल्म को हिट करबा आ किछि नुह से माने गोटे चलैले सब ताइले माति जाइछन से मझिरे जने बनेथिले इमरजेंसी गोटे महिला बनेथिले जने बनेथिले इमरजेंसी फिल्म गोटे आसीदिला से तार घर द्वार बंधा सुना बंधा कर भाविला कौन जे इंदिरा गांधी को कौन करिवो से अपमान करिवो इंदिरा गांधी अट आयरन लेडी इंदिरा गांधी हेबा पाए सिनेमा बने ताको अपमान करियो बने ताको सम्मान एते जे सिनेमा बने ताको अपमान करियो बने जदी जने मनीष को जने प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री जे चाली गले गोटे महिला ताको सिनेमा बने ताको जदी अपमान करा जाई पारु नाही ताले ईश्वर को केंदे अपमान करा जाई पारि तुए तो फिल्म बनाई करी हिट ही पारिबो पैसा उपार्जन करि पारिबो बॉक्स ऑफिस से हिट ही पारिबो सेहिति पाए एबे मु देखु से फिल्म स्टार मान को फूल माल पकाई करी ताको भगवान बोले पूजा करछ आश्चर्य लागुने आपन प्रिय भाई भौणी माने दुख भी लगे ए जो चली आमर राज्य रे देश रे जहाँ ए सब निजे बंचिबा पाई चिंता निजे हिट हेबा पाई चाहू प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज आमे बुझी रखू ईश्वर स्वदेशी विदेशी न थांती ईश्वर ईश्वर अटंती यीशु विदेशी भगवान नुहंती से जगतर सृष्टिकर्ता जगतर त्राणकर्ता से जगत पाई आसीतिले आ तांको द्वारा ए जगत सृष्टि हिची आ से सीमा मध्य रे आबद्ध होई रुहंती आमे तांको प्राण दे परिबने से हमको प्राण देछन से समस्त विश्वर एकमात्र त्राणकर्ता अटंती जा शास्त्र कहे मैं आपन को जहा कही कहानी कही नहीं जहा लेखा अबांतर कथा कही अदरकारी कथा कही तेणु मुझे सब बेले कहे समस्त को थोड़े बाइबल पढ़ा दरकार चक्षु बंद करने प्रार्थना करी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपन को धन्यवाद दूची प्रभु आज प्रसंग रे अनेक विषय आलोचना करने देल प्रभु मो धन्यवाद दूची आज शिक्षा पाई आमे जेपरि समस्ते जानी पारु प्रभु काको कटाक्ष करबा पाई नुहे काको अपमानित करबा पाई नुहे काको बदनाम करबा निमंत्रण नुहे जेपरि आमे भी सत्य जानिबु आ अन्य मान को सत्य जणाई पारिबु आ से सत्य समान को भी मुक्त करि पारिबु एथिपे अनुग्रह करंतु आदर महिमा गौरव आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु के नाम रे मागिली आमेन आमेन आसंतु शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सौभाग्य रखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त प्रचुर परिमाण वर्तु आमेन समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु आम माने धैर्य सहित आम माने एते समय धरी एते सुंदर शिक्षा आम शुणिछु सत्य समाचार निहाती आम निमंते अनेक सत्यता को उजागर करूअछि प्रभु यही 2025 मसीह आम निमंते सत्य समाचार आरंभ कले आ सत्य समाचार 29 चैप्टर रे मध्य परमेश्वर आमनकर जत्न नहीं विदेशी ईश्वर की माने ईश्वर स्वदेशी विदेशी न थांती एटा कुकुड़ा नहीं जे विदेशी कुकुड़ा एटा बॉयलर कुकुड़ा एटा देशी कुकुड़ा सेंती नहीं आमनकर परमेश्वर मध्य पाई लोक मानकर जो मनोभावटा बहुत संकीर्ण मनोभाव रही से समस्त मनोभाव से प्रकार मात्र आमे क्रिश्चियन भाई भौणी माने आमे यही सब विषय गुड़िक को शिखी
ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ନିହାତି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯେ କେବଳ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣି ଜାଣି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର। ପରମେଶ୍ୱରକୁ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର, ଆଜି ବୋଲି ନାହିଁ, ଏହି 29 ଚାପ୍ଟର ସାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଅଛି। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରବିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟର୍ସଟା ଅଫ୍ ଥିବ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଆମମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶିଖି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିବା। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।